Isaac was a tremendous man of God. Isaac fue un tremendo hombre de Dios. Whose faith has impacted millions throughout the generations. Que la fe ha impactado a millones por las generaciones. The Bible, speaks of him as a hero of the faith. La Biblia habla de él como un héroe de la fe. He's a giant in the faith. Es un gigante de la fe. And these verses that I just read, estos versos que acabo de leer, it talks about an extreme difficulty for the people that were living there. La gente que vivía ahí pasaba extrema dificultad. These people were going through a huge drought. Esa gente aquí estaba pasando por una sequía inmensa. Back then, that's all the jobs you had. You were either a farmer or you're taking care of livestock. Entonces solo había haciendas o ganado. You need rain for the crops. Necesitas lluvia para crecer vegetales. So no water, no había agua, food. no había comida. Families were in such distress. Listen to me. Las familias estaban en tal necesidad, oigan bien, that they were leaving. Que ellos estaban saliendo from their land to go down to Egypt. De sus tierras para ir a Egipto. It made sense. Hacía sentido. Egypt has a Nile River. En Egipto está el río Nilo. If you want to survive with your family, si quieres sobrevivir con tu familia, you will go where the water was at. Vas a ir donde está el agua. Where you could plant your crops. Donde siembras y va a crecer. Where you could feed your family and your livestock. Va a haber comida para tu familia y tu ganado. How many people have migrated to this country? ¿Cuántos migraron a este país? Because there's no money back at home. Porque no hay dinero en su país. And it was similar to this. Era algo similar. And yet God, y aún así Dios, tells Isaac, le dice a Isaac, to stay in Gerar. Quédate en Gerar. To stay in that place. Quédate en este lugar. It didn't make any sense. No hacía ningún sentido. God initiated a call over Abraham. Dios había dado un llamado a Abraham. He started a new generation for God. Abraham empezó una nueva generación para Dios. Abraham died. Abraham murió. Went to be with God. Fue a vivir con Dios. But his generation, pero su generación, his wife and 2 kids, su esposa y 2 hijos, told him to stay in a place like that. Les dice que se queden en un lugar así. Not only was the living conditions terrible, no solamente la manera de vivir era terrible, but the city was wicked. Pero la ciudad era pecadora. Gerar was the land of the Philistines. Gerar, tierra de filisteos. And the Philistines were the enemy of God. Los filisteos, enemigos de los hijos de Dios. I mean, that's a bad neighborhood. Qué vecindario tan malo. I mean, they don't even want to steal your car, man. They want to take your lady too. No quieren robar tu auto, quieren llevar a tu mujer también. Isaac had a very small family. It was him and his wife and 2 kids. Isaac era él, la esposa y 2 hijos. And there was no civil protection for them. No había policía entonces. So what was the reason that Isaac stayed in that hostile environment? ¿Por qué se decide Isaac quedar en este lugar tan hostil, tan enemigo? And not take off. Y no huir también. The next day. El próximo día. It's because Isaac had a cause. Es porque Isaac tenía una causa. It was a cause to build a generation for God. Construir para Dios una generación. You have to be a man or a woman of God with a cause. Tienes que ser hombre, mujer de Dios con una causa. You have to have a cause that will make you radical in your Christian walk. Una causa que te hace radical en tu caminar cristiano. A cause that burns in your heart to see your generations take the cross of Christ. Una causa que quema en tu corazón de ver tu generación llevando la cruz de Cristo. The cause of Christ to the ends of the earth. La causa de Cristo hasta los confines de la tierra. That allowed Isaac to fulfill his cause for the Lord. 4 cosas que hicieron Isaac cumplir su causa para Dios. The first thing is he obeyed God. La primera, obedeció a Dios. He obeyed his word. Obedeció la palabra de Dios. He obeyed his instruction. Obedeció las instrucciones de Dios. A lot is known from the character of a person. Mucho se conoce del carácter de una persona. From the attitude they have. Por las actitudes que tienen. Towards being obedient. En cuanto a ser obediente. In the small things. En cositas pequeñas. Number 2. Número 2. Isaac used what was in his hand. Isaac usó lo que tenía a la mano, no agua.
And this guy is crazy enough Este hombre, mira cuán loco es. to plant what was in his hand in the driest place. Él siembra lo que tiene en las manos en el lugar más seco. I love that God didn't even tell him to do that. Dios ni le dijo que hiciera algo así. And the Bible doesn't even say that even rained. La Biblia no ni le dice que llovió, But it does say pero sí dice that Isaac had a harvest 100-fold. que él recibió una cosecha que cada semilla produjo 100 veces más. He became a multimillionaire overnight Él se hizo multimillonario de un día para because otro he sowed what was in his hand. porque sembró lo que tenía en las manos. He sowed in the driest ground. Sembró en el terreno más seco. He said, I'm going to sow what's in my hand, Entonces él dijo, voy a sembrar lo que tengo en mi what's in mano, my possession. lo que tengo en mi posesión. What God has placed me here, I'm going to believe his promise. Dios me ha puesto aquí, voy a creer sus promesas. Amen. Amen. Dreams, Tus your sueños, tus circumstances circunstancias, might look impossible. todo parece ser imposible, Like if there's no hope. como que no hay esperanza. But let me tell you, when you sow in the natural, Pero déjame decirle, cuando siembras en lo natural, surrounded by an atmosphere of obedience rodeado por una atmósfera de to obediencia God's express direction for your life, a lo que Dios expresamente te dijo a tu vida, you're going to reap a supernatural harvest. vas a sembrar cosechas sobrenaturales. God did in this man's life what others couldn't even accomplish in their lifetime. Dios hizo en la vida de Isaac lo que muchos no han podido hacer en toda su existencia. Isaac became a millionaire in the middle of the greatest recession of his time. Un millonario en medio de la más grande recesión de su tiempo. Richer and richer by the day. Rico y más rico cada día que pasaba. And I almost feel like God came and was honored by his faith that he came and touched his land. Siento que honró tanto a Dios con su fe que Dios mismo vino y tocó su tierra. You know how you're going to move God's blessing over your life? ¿Sabe cómo vas a traer la bendición de Dios sobre tu vida? It's not complaining. No es quejándote, It's not crying about the situation. llorando sobre tu situación, It's saying, God, I got something in my hand and I'm going to use it for your glory. mas diciendo, Dios, tengo algo en la mano, lo voy a usar para tu And gloria. that moves God on your behalf. Eso hace Dios venir a tu favor. Isaac never gave up. Isaac nunca se rindió. You know what's so amazing? ¿Sabe lo que es increíble? That he did everything to sustain life. Él hizo todo para sostener vida. Some people want more from God, but they're not even taking care of what God already gave them. Algunos piden más de Dios, pero no están cuidando de lo que Dios ya les dio. Isaac had his wife and 2 kids. Isaac tenía la esposa y 2 hijos. Now God made him a multimillionaire. Ahora Dios le hace un multimillonario. He has a whole bunch of servants Él working for tiene him. un montón de siervos que trabajan para él. He has a whole bunch of sheep. Tiene un montón de ovejas. He has a whole bunch of livestock. Tiene mucho ganado. And guess what? ¿Y They sabes qué? all need water. Todos necesitan beber agua. And you know what he did? ¿Sabe lo que él hizo? It didn't even say that Jesus told him to do it. Ni dice que Jesús le mandó que It doesn't hiciera. say that God told him to do it. No dice que Dios le dijo que hiciera. But he's a man of faith. He says, I got to sustain the life of what God's given me. Pero él es un hombre de fe y dijo, lo que está conmigo no puede morir. And he opened up a well. Empieza a excavar un pozo. That's a miracle. Ese es un milagro. He found water in the middle of a desert. Encontró agua a la mitad de un desierto. He found water in the Middle East, Encontró agua en el Medio Oriente. where it was not only the Middle East, but there was a huge famine, and he found water. En el Medio Oriente, en medio de hambre, y ese hombre encontró agua. And guess what? ¿Sabes qué? The king of the Philistines, El rey de los filisteos, his army, su ejército, came and took it from him. vino y le quitó el pozo. You know what he could have done? ¿Sabe lo que él pudiera haber hecho? He could have got all depressed. Él podría haber quedado deprimido He could have started crying. y empezado a llorar. And said, oh God, Oh Dios, here I am all by myself. aquí me encuentro solo. You know, what a great injustice. Ay, qué injusticia. No, he did not do that. No, no lo hizo. He went and believed God for another well. Él fue y le creyó a Dios por otro pozo. How many injustices have you gone through your life? ¿Cuántas injusticias le han pasado a How usted? many things have been taken away from you? ¿Cuántas cosas se le han sido quitadas? How many have they been, the devil has come and took them? ¿Cuántas cosas el diablo te ha robado a ti? You get up one more time Párate otra vez. and you dig a well again for the name of Jesus. Cava otro pozo para Dios en el nombre de Jesús. You sustain the family
that God's giving you. Sostén la familia que Dios te ha dado. You know what? It is not the pastor's responsibility alone to feed the sheep. No es la responsabilidad solo del pastor alimentar al rebaño. The man of the house has to feed his own sheep, El hombre de la casa alimenta su propio rebaño, his wife and his su children, esposa e hijos. the wife as well. La esposa tiene un pozo. How many say amen? ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? ¿Cuántos dicen amén? And look at this. Mira eso. They came and they took another well from him. Vinieron, le robaron el segundo pozo. Unbelievable. Increíble. How many times things have been taken away from you? ¿Cuántas veces cosas te han sido quitadas? Not only one time, No solo una vez, but another time. mas otra vez. And for many people, that's enough to stop them in their Y walk with para God. muchos ya paran, no quieren más caminar con Dios. But this man, Pero este hombre I said, I got to sustain life. dijo, tengo que sostener vida. And he opened up the third well. Va y abre el tercer pozo. Can I tell you good news this morning? ¿Puedo darte buenas noticias esta mañana? Your enemies might have taken things away from you. Tus enemigos pueden haber llevado They cosas might have tuyas. taken you what belonged to Te you. llevaron lo que te They might pertenecía. have taken your joy. Quieren quitar tu gozo. But today, maybe you're going to open the third well in Jesus' Pero a lo name. mejor hoy abrirás el tercer pozo. En el And your nombre de Jesús. family will be sustained. Tu Amen. familia será sostenida. And God will give you more. Y Dios te va a dar aún más. Isaac. Isaac He never gave up to the enemy. nunca se rindió al enemigo. He was a fighter, and you should be too. Él eres un peleador y tú tienes que ser un This también. little guy with a family of 4. Este hombre insignificante con una familia de 4. Little family of 4. Pequeña familia de 4. Because he surrendered to God. ¿Por qué se rindió a Dios? A king and his whole kingdom, Un rey y todo su reino, and a general and all his army un general y todo su ejército, came to Isaac. le vinieron a Isaac It says, y dijeron, please make peace with us. por favor, esté en paz con Does nosotros. that make even sense to you? ¿Hace sentido eso para ti? There's a promise for God Hay una promesa para Dios that he will put a table, que Él pondrá mesa, a banquet aderezará un banquete in front of all your enemies. entre tú y tus enemigos, delante de ellos. That happens Eso sucede when people serve God, cuando la gente le sirve a Dios, when people surrender to the Lord. cuando la gente entrega todo a Dios. How many know what I'm saying? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Look how incredible Mira qué tan increíble es eso, that a man que un hombre of a family of 4 de una familia de 4 personas became more powerful se hizo más poderoso than a whole king que todo un rey and a whole general. y un general y todo su reino, su ejército.